Yay! Tusukatin ni Axel si Cowboy Woody. Ayan o, si Woody costume to ha. Woody costume cowboy. Sukatin ni Axel. May tugtog. Tugtog. Yan naman. Yan, ito sukatin ni Axel si Woody. Woody costume. Overall pala ito. It's so big. Kasyat sa'yo. Hindi. Sige. Ayos mo. Saan isa? Dali na. Lagan naman, no? Tas mo isa. Yan. Uy, hindi yan. Si Axel. Sa kamay. Dali. Tas mo. Mag-uutot. Wait lang. Kapag-uutot. Ikaw. Yeah. Pagkuruno. Overall to ha si Woody. Power. Ayan ang ating Woody costume. Wag, hindi kita may Oh, kamay. kita yan. Ang labas na kamay. Woody. Ano? Stop. Kasi yung stop. Ito yung scarf. And party hat. Party hat. The cowboy. The cowboy. Cowboy. The cowboy. Cowboy to ha, cowboy. Si Woody. Papa yung cowboy. Nebasto. Ayan o. Papa, Ayan ang ating cowboy. Papa si cowboy ang man store. Oh, meron din yan. Where? Ayan o, star. Ayan. Natago. Tinago mo. Ayan ha. O dito. Ayan, nakita. Ayos. Ayan, Woody costume. Bye. Bye. Layo ka. Woody costume. Ayan. Uy. Ano ba tong cowboy natin? Nagtago. Paano makahuli? Cowboy. Magtago. Huwag magtago. Ayan. Woody costume. Si cowboy. Oh. Ayan. Thank you for watching. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Bye-bye. Woody costume. Bye-bye. Ayun ang baka. Bye-bye.